дар анами морги балинса қарор дорем барои гирифтани якай хайридин омадагием. ҳозир интизорем ки якай хайридина навбатш мераса барои гирифтан. иншоалло навбатиш шед гирифтем бо ба ҳар яке шумо пешниҳод мекунем навбатиш мо меброяд. фақат дар ҳаққиш дуо кунем ки имрӯз рӯзи саиди ҷумъа. иншоалло бовари комил дорам ки дар ҳаққиш дуо мекунем. хай худованд худош. мо дига чӣ бигем дӯстони азиз, чизе ки дар насиби тақдираш буд худованд ҳамон чиза насибаш карда ки дига фақат дар ҳаққиш як ҳафт дуо мекунем. як ҳафт дуо мекунем. мо меем ҳамҷа балинса даем. ҳозир ҳамин навбат шава буброремиш ина бародаро омадагиан ҳамҷа. дар худи метро Сухарев балинса ҳамҷа да нигоҳ кардесем ки кай ҷавобаш метавад. дӯстони азиз, иншоалло ки омад расидем, омадем дар хунукӣ ҳамҷа барфои ҳамҷа. инами мошини мои барои бурданаш бародарам омадагиан ай Тоҷикистон. ина иншоалло акаҷон омадаги хеш таборш омадагиан ҳама ҳазор рамат калом барои дастгиришон. ё айҷа погиза шерои нари тоҷик ана бародаро ба гарда гирифтан бурданша ба гардан гирифтан ки пагода айҷа конкретна хунук. дӯстони азиз, ина хай касоне ки дар Москва бошанд мебинанд. фақат чикор мекунем иншоалло ки дар ҳаққиш дуо мекунем. касоне ки наздикида боша соати 12 меброранаш. соати 12 вақт дорем ки бием бинен. аз ҳама шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам ҳамон лайка яктагӣ бизанен, дигарон бинанд, шояд ягон нафар дасти кӯмак дароз кунад. илтимос дӯстони азиз, айди саре ки ютуб моро ягон танга наметавад, камеам боша дар рӯзи саиди ҷумъа як кори хайр кунем. бародари мо дар мулки ғарибиай, дар ватан бирена, дар ватан боша хай мегем ки айҷа уҷа дам дикем дар мулки бегунаай. ман шахсан худам меҳмонӣ омадам, дидам ба худо қасам сад офарин мардуме ки дар инҷа азоб мекашанд, меҳнат мекунанд, ин қадар пассив, ин қадар баландӣ, ин қадар раҳрӯ, ин қадар мошин, ин қадар азоб ба худо қим будай. ман якум бора омадам, бенуҷо омадем. хай шукр мардое ки ваъда кардан дидем дар аэропорт чхел ва пешвоз гирифтан, нафароне ки сухан кардан. мегам ту дар ғарибӣ меои дӯсту душманта мефаҳмӣ. ҳамин гап роста иншоалло. фақат дар ҳаққи якай хайридин дуо мекунем иншоалло. ина бародаро ҳама дар ҳамҷаанд, дар ҳаққиш дуо мекунем. худованд дар анами рӯзи саиди ҷумъа ҷоша ҷаннат гардона ки рӯзи беҳтарин да бандагӣ кард ва рӯзи аввалини моҳи шарифи рамазон ишаб шаби хестанай, шаби ҷумъа хестанай. фақат дар ҳаққиш дуо кунем иншоалло. дӯстони азиз, беҳтарин мешавад. мо иншоалло тӯли як ҳафта ҳамҷа даем. бо худо насиб кардагӣ боша бо мерем Тоҷикистон ҳамҷа кантур кору бора бинем. ҳаме ягон нафаре ки боша иҷода барои барномаро вай кардан, компютер нест, ягон компютер ташкил кунанд, времен ягон кас доша боша хуб мешавада барои наворора танзим кардан, кору борша кардан. дӯстони азиз, мо кантур саросима шудем, як-ду чизмона нагирифтем, мутаассифона монда. бародар тарафҳои кадом сундаи метро Сухаревская, метро Сухаревская дӯстони азиз, анами территория даим балинсаи була иҷа ма балинсаша намедонам, лекин тарафи метро Сухаревская да дӯстони азиз. метро Сухаревская ҳозир пурсам. ҳами балинсара намедонӣ номаш чия? Клифасовский. Балинсай Клифасовский. Балинсай чӣ? Клифасовский. Клифасовский, а? Клифасовский балинсай. Я балинсай як калома дар. Не, ма прямой эфир даем, бачаҳо пурсидесан. Метро Сухаревская, балинсай уна? Амои, а? Не, и улица, и квартал, и улица, не, балинсай Клифасовский як тай дар Москва. Ҳамин номаш як тай. ина дӯстони азиз, як калда дар инҷа Клифасовский. Клифасовский дӯстони азиз, дар инҷа дӯстони азиз то соати 12 моро ҷавоб бутан. соати 12 навбатай. инами мошини хизматие ки мебинен, ҳами барои бурдани мурда то аэропортай. ҳозир мо дар инҷа метро Сухаревская ку ҳам мебоян сара мен балинса.
دستی راست میبرویم همین تبریچکو در نوی سوندگی همون طرف سنترال که شبه برویم بالینسک تخصصی را میگیرست دیدم دوستان عزیز بعد یعنی مترو خره است که برآمدن همین خودش بالینسه را راست میدیده کسانی که این دانیل استین نویس نوی بالینسه را این بالینسه درست است سکلیفوسوفسکایا دوستان عزیز او بچه چند ساله بوده که این بالینسه داریم دوستان عزیز ساعت 12 جوابش میتن ساعت 12 اینا رفته ایسان مسکو را بار شبی چیزا گفتنی بودم ساعت 12 جوابش میتن اینجا ده ما از مسجد آدم گفتیم بیان یا برا جنازه اسلامیش کنن یا برا همجا ده جنازهش کنن برای مایت سر با در وطن جنازهش میکنن با خوبتر ایده با این خاطر که رای قدر میره یا برا جنازهش کنن بهترین میشوده برادرم ما مردم شما دا حیران میشین بعضی دی قدر به سواد نشین میگن چی اومدی و خی نمیبینی اومدیم در این ملک غریبی در خنکی و تنکی اینجا برای چی اومدیم اینا اومدیم که اینجا که خریدیم بنده کرده با برای خدمت همین برای برادران که دست مون میرسه برای همو جمشید نظر شما همه بعضی مردمت ای بخیلی و بدبختی نمیمونه که خیال میکنه که من میلیون میگیرم با خدا قسم از زگران من پولی خودم کردم اومدم یک تایی یا 1000 روبل ما در روی نکرده بگو که ما پولی زگران بگی یا پولی چیز دیگر بگی هست شیروی نر دستگیری میکنم و هر یک مایو میمونم کوتی کارت خچای بعضی نفر دای کاری خوب تا کاری بعد زیاد ای برادر این روز در سری لوبوی تا اومدنش ممکنه ما باید توبه کنیم شکر کنیم برادر تاجیک مون درجه در چی حالایه بعضی نفر به این درجه را میگه که مادر تولد کردگی نیست خیلی گپ میزنه که انسان بخدا ای بای امی حساب ما بسیار وقت پیش نمیریم یک از ببره کاری خوبم کنه گپش میزنه کاری بدم کنه گپش میزنین بخدا قسم ای بچه در ملک غریبی آدم با یک گپ خوب نیاز داره یک گپ خوب زنین یک کس در حقش دعا کنین روزی سعید جمعه یا خی با خدا قسم اینجا دا 500 نفر مرا تماشا کرده سین ای تاجیکستان ای مسکو ای همه جا میدونم ای همه جا هستین با نام یالو قسم اکا خیرینین دا تمام کوشش کردیم که قسمت تقدیرش تو همینجا رفته دوستان عزیز من مهمونی اومدم همینجا ایرپورت گریه کردم برای چه که صد آفرین شما و مردم غریب که میایم 5 6 سال وطن نمیبینین خینای با نام خدا دوستان عزیز لیک هرچند که کار خوب کردن نمیتونی یک کس دستگیری کردن نمیتونی کاری بد نک برادر همون گپ تا بذار برو خی خدا نگهبانت باشه هزار رحمت دوستان عزیز مینداریم همه کسا سپاس به هر یک شما برای دستگیریتون سخنای نیک بنویسین هزار رحمت ما هم مترو بتگیدیم همینجا داریم که خدا نصیب کرده باشه اگه خریدین با جوابتون چیزی شما نشود تموز میشیم الله نگهبان هر یک ما و شما همه یک بلوگیروی ترامپور کنسرت بود باید که با پیش که زنده باشید قربان هزار رحمت کلان دوستان عزیز حتی برای که شما را کلیک ماشین پوشین همه چی وعده کردن نه که یک کار وقتی که حلال کردیم باید در کنسر بریم خداوند نگهبان هر یک ما و شما دستگیر فراموش نکنید خیر